Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre canal de YouTube. C'est le premier épisode de cette série d'apprentissage de langue française des zéros. Donc aujourd'hui avec moi c'est mon neveu qui juste vient d'arriver en France il y a pas longtemps. Donc c'est pour lui il est très important de commencer à apprendre la langue française pour vivre dans la vie quotidienne en France. Et c'est pour ça que je voudrais juste première, je vais vous présenter lui-même pour ce programme de apprentissage de la langue française. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نبدأ سلسلتنا في الدرس الأول لتعليم اللغة الفرنسية للمبتدئين. لكن قبل ما نبدأ هذه السلسلة وقبل ما نبدأ الدرس الأول أريد أن أقدم ابن أخي رضوان ووصل لفرنسا قبل شهر ويريد يتعلم اللغة الفرنسية. خليكم رضوان يقدم نفسه ونبدأ درسنا الأول في تعليم اللغة الفرنسية. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا رضوان إدريس آدم، وهذا عمي زكريا آدم. أنا وصلت لفرنسا منذ شهر في فرنسا. داير أبدأ أتعلم اللغة الفرنسية عشان أقدر أعيش في فرنسا. والمعروف إنه أي زول وصل لدولة معينة لازم يتعلم لغة الدولة عشان يقدر يعيش في الدولة دي ويقدر يكون نفسه في الدولة. والزول لازم يدع أمامه أهداف عشان يقدر يصل لأي حاجة. وأصلا ما في حاجة هين وما في حاجة صعب، لكن الزول لما يدع أهدافه ويعمل على هذه الأهداف بصل لهدفه إن شاء الله. وشكرا جزيلا. طيب ممكن نعمل الفيديوهات بطريقة خاصة، لكن أردنا أن نشارككم هذه الفيديوهات للاستفادة القصوى. يعني ممكن في ناس كثيرين في هذه الحالة يريدون أن يتعلمون اللغة الفرنسية، لذلك حبينا أن نشارككم هذه الفكرة في طريقة تعليم اللغة الفرنسية. وأنا شخصيا زكريا آدم إبراهيم وصلت لفرنسا قبل 5 سنوات. بدأت تعليم اللغة الفرنسية من الصفر، ولكن في طرق يعني حديثة ساعدتني كثيرا في تعليم اللغة الفرنسية، والحمد لله الآن يعني الواحد مشى كويس في اللغة الفرنسية. لذلك أريد أن أشارككم هذه الأفكار في كيفية تعليم اللغة الفرنسية. Dans cette série, ce que je viens vous dire dans la présentation de cette série, on va concentrer sur des phrases qui sont utiles dans la vie quotidienne, plus le français vivant, est-ce qu'on veut dire, le français qu'on peut utiliser dans notre vie quotidienne, sans concentrer beaucoup en grammaire. Donc, on ne va pas tarder plus pour commencer notre première épisode, première course. Et on va dire le contenu de cette course. On va faire la présentation. Du coup, Rodin, il va se présenter en français. Ensuite, on va voir l'alphabet et les chiffres. Ça, c'est le contenu pour notre premier épisode pour l'apprentissage de la langue française. Donc, Rodin, est-ce que tu veux nous présenter en français, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Rodouane Idriss. Je suis soudanais. J'ai 25 ans. J'habite à Guéret. Je suis étudiant. Ça fait un mois que je suis en France. Merci. Ok, merci. Merci, enchanté. Ok, est-ce que tu veux nous dire les mêmes choses en arabe? Est-ce que tu peux traduire? On peut dire mot à mot. مرحبا، كيف حالكم؟ أنا رضوان إدريس آدم. أنا سوداني، عمري 25 سنة. بسكن في كيرال. أنا طالب
وصلت لفرنسا منذ شهر. طيب المقدمة طبعا مهمة جدا، يعني لازم انت تعرف تقدم نفسك. يعني اذا ما بتعرف، يعني اذا زول سألك كيليفو تخونو، اذا انت ما بتعرف هذه الجملة بيكون صعب جدا انك تمشي قدام مثلا. يعني لازم اول حاجة تركز كثيرا في كيفية تقديم نفسك للناس للمعرفة العامة. في هذه طريقة التقديم هو ممكن يكون طرق مختلفة، لكن أهم شيء طبعا اسمك، تاريخ ميلادك، جنسيتك، ساكن، مكان السكن مثلا في فرنسا، يعني المحنة بتاعك، انت ولا انت طالب، انت مثلا عندك بروفيسيون معين في في الحياة. يعني دي الحاجات المهمة، لكن ممكن البرزنتاسيون ممكن بكون أكتر من ده، لكن في البداية ركز كثيرا في هذه الجمل. Ok. La deuxième chose qu'on va voir, c'est les lettres de l'alphabet. Est-ce que tu as déjà appris comment tu dire les lettres d'alphabet en français? Parce que nous, les Soudanais, bah, nous, c'est les anglophones, donc les alphabets, ce sont pas du tout les mêmes. Donc la prononciation, c'est pas du tout les mêmes. Il faut se concentrer pour bien mémoriser l'alphabet et prononcer correctement. يعني احنا السودانيين طبعا اساسنا في اللغات اللاتينيه هو اللغه الانجليزيه، لذلك الحروف وطريقه النطق مختلفه، ما زي اللغه الانجليزيه. لذلك عليك حفظ ونطق الحروف بطريقه صحيحه. Est-ce que tu veux nous dire ça en français, les lettres d'alphabet? En français. Ouais. A. A. B. B. C. C. D. D. E. O. F. F. G. J. H. H. I. I. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. E. V. V. W. W. X. X. Y. Y. Z. Z. Donc en fait, c'est tout à fait les mêmes nombres de alphabet en anglais. On a 26 lettres. Mais la prononciation, c'est un petit peu différent. Il faut bien mémoriser. Comme je vais vous répéter, on veut dire que c'est A, B, C, D, E, F, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, U, V, W, X, Y et Z. Ok. Est-ce qu'on a des différents types de l'alphabet? Par exemple, en anglais, on a vowel letters and consonant letters. Est-ce qu'il y en a les mêmes en français? Voyelle. Ouais. Voyelle. Et. Bah, an, on peut dire et en français. En Ouais. français. A. E. Ok. Tu as dit on a des voyelles. Et l'autre, c'est quoi? L'autre lettre, parce qu'on a deux types de lettres. On a les voyelles, on a les Voyelle. en anglais, consonantes. Comment on veut dire ça en français? Consonnes. Consonne. Ok, on a les voyelles et les consonnes. Du coup, on a combien de voyelles et combien de consonnes? 5 voyelles. 5 voyelles. 21 consonnes. 21 consonnes. Ok. Est-ce que tu peux nous dire les lettres voyelles en français? Quelles sont les lettres voyelles en français? 5. On a 5. 5. Ok. Ce sont comme quoi, par exemple? A. U. E. O. O. U. E. U. C'est pas U, c'est E. A. O. I. O. U. E. D'accord. A. A. E. U. 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 O. O. E. I. I. Ok. Ok.
Je vais vous dire ça en anglais et tu comprends. On a E, I, I, U, O. Ok, c'est 5. On a 5. 5. On a 5. Donc en français, on peut dire c'est A, E, I, U, et O. C'est pas forcément, tu peux dire en ordre. C'est juste, on a 5 lettres voyelles. Et les autres sont consonantes. C'est-à-dire, on a 21, mais il y a la lettre H que parfois on considère. C'est pas H, pardon. C'est la lettre Y qui parfois on considère comme voyelle. C'est pas consonne. Donc, on peut dire qu'on a 6 voyelles, mais tu vois, on a A, I, E, I, A, O, par exemple, I, U et Y. Mais en fait, les Y, c'est le même son que I. Donc, c'est pour ça qu'on ne dit pas que ça fait partie de voyelles. Donc, c'est le même. Si on utilise I, donc on néglige les Y. Comme quoi, ça fait partie de voyelles. Donc, on a à peu près 6, mais les Y, c'est le même que I. Donc, le reste, 20 sont des consonnes. Ok. Qu'est-ce que tu as appris encore en français? Quoi? Qu'est-ce que tu as appris encore en français? كيف تستخدمه في اللغة الفرنسية غير تقديم نفسك والحروف الهجائية؟ Le chiffre. Les chiffres. C'est quoi les chiffres? Comment on dit chiffres? C'est quoi en arabe? chiffres en arabe أرقام. الأرقام. أوكي. حفظت الأرقام أو الأعداد. حفظت من أي رقم لأي رقم مثلا؟ من 1 لحد 100. من 1 لحد 100. Est-ce que tu veux dire ça en français? T'as mémorisé de 1 jusqu'au 100. Ok. Est-ce que tu veux nous dire les chiffres de 1 jusqu'à 10? Jusqu'au 10. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Jusqu'à 10. Ok. Est-ce que tu veux nous dire de 10 jusqu'au 20? 10 jusqu'au 20. Ouais. 11, 12, ouais. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Tu vois, voilà, c'est un peu différent. On peut dire de 11 jusqu'au 20. Est-ce que tu veux nous dire de 20 jusqu'au 30? 20 jusqu'au 30. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, voilà, 26, 27, 28, 29, 30. Tu vois, c'est juste répète de 1 jusqu'à 9. Et voilà, c'est la même chose. 30, c'est pareil. 30, 31 jusqu'au 40. 40, 41 jusqu'au... Ok. Comment on peut dire 60? 60. 65? 65. Tu sais 69. C'est pareil. Donc, de 20 jusqu'au 60. من 20 لغاية 60 يعني فقط تضيف 1 2 من 1 لحد 9 والرقم 60 متكرر. والمهم شديد هو من 11 لحد 19. ده المهم جدا. On a après de 60 jusqu'au 100 c'est un petit peu particulier. يعني من 60 أو من 70 لغاية 100 يعني مختلفة شوية في اللغة الفرنسية. رضوان يقول لنا كده، وطبعا حفظ من 1 لحد 100 كده، يقول لنا يعني ممكن أشرح لنا كيف الطريقة بتاع الخاصة في تكوين الأرقام من 70 لغاية 100. Ok. Est-ce que je veux dire
de 60 jusqu'au أو من 70 لحد 80 مثلا. 60 مهم. 71 71 71 مهم. 72. طيب 72 ده معناه شنو بالعربي؟ 72 معناته 60. لا يعني شنو يعني كله كده شنو؟ 62. 62. في 72 يعني مثلا نقول 12 60 و12 شفتها. 12 12 و60 هو 60. Donc c'est un peu différent. Par exemple si on peut dire 75 75 يعني 60 60 15 يعني 15 و أو 60 و15 معناه 75 c'est la même chose jusqu'au مثلا تقدر تقول 79 79 يعني 60 و19 بهذه الطريقة. اوكي طيب نشوف شيفر دو من 80 لغاية 90. 80 بالفرنسي نقول شنو؟ 80 20 4 فوا يعني 80 معناه شنو؟ 20 4 مرات 20 4 فوا 80 20 أو 80. طيب 85 85 يعني برضو فقط تضيف معناها أرقام من 1 لغاية 9 لل80. أما 90 لغاية 10 من 1 لغاية 10 مع 80 عشان يحصل 90. مثلا داير تقول 90 معناها تقول 80 و10 معناها 80 et 10. مثلا داير نقول 97 يلا خلاص ال 90 كمان تضيف الأرقام الطاشرات مثلا 99 معناه شنو؟ 99 يعني شنو؟ 90 أو 80 و19 بهذه الطريقة. عشان كده يعني طريقته مختلفة شوية في حفظ الأرقام في اللغة الفرنسية. 100 100 ok c'est un peu particulier mais tu peux répéter, tu peux travailler là-dessus pour apprendre cette façon. Donc عندنا حاجة تانية في هذا الدرس ولا فقط ده؟ Ok, on va conclure cette épisode, tout premier épisode, c'est juste il faut savoir bien présenter, savoir les lettres d'alphabet bien prononcer. Il y a vraiment des trucs, mais il faut, nous juste on peut faire un petit bout de résumé, mais tu vas voir